kerina. Remaja. Kita kerina. Kematen enggo itelen, kemenangan enggo se, kematen ijabi sandu, Yesus keras menang, Yesus singgalangi aku. Mari ras kita toto. Atakan bujur kami manbandu Tuhan Yesus di bata kami sing kelengi kami. Singgit kam mengendeskan kesahdu. Gelah banci kami kalak berdosa enda terkelin. Git kam Tuhan Yesus ikuburkan bagi manusia. Gelah banci italukan du kematen tapi keke ngekam ibaswari petelukan. Lemakang goteh kami go menang Tuhan kami ndai. Go keke ibas kematen nari. Janah iteh kami kape. Maka kami pe pagi ipekeke ndukanga. Ban kampeng go keke. Bujur Tuhan Yesus adilit puji-pujin kami. Si banci indekan kami guna nembah manbandu. Ngatakan bujur pe kami adina ibas sadawarin derbih. Nggo ipasu-pasundu kami ibas seminar Paskah kami enda. Meriah ukur kami igejapkan kami kesaksi badian dai. Lid i tengah-tengah kami. Lako ngajari kami karena perkataan du. Maka banci tangkas iang kai kami perkataan du singgo ibegi kami Jana enda kama Tuhan Yesus ibaswari peduakan enda pe. Baba kami kaman bandu. Gelah nakam kalah Tuhan Yesus si masu-masu ibas ibadah kami ibaswari peduakan enda. Gelah na bancika Tuhan Yesus perkataan dusi ibegi kami kari ipetangkas kesaksi badia eman kami. Janah banci pe yang kai kami kai sura-surandu guna ieteh kami guna yang kai kami guna idalani kami arah izin kendu kami ikut ibas seminar Paskah enda. Bujur Tuhan Yesus tetap ngaindeskan kami suruh-suruh hendu kubas tandu. Bujur ikatakan kami ibas gegah si ibreken duman bana. Kamlah terus si mereken gegah Tuhan Yesus. Janah kamlah terus sirbahan salah ia kekurangan perkataan du. Bagi Tuhan Yesus kami kerina perpulungan du. Gelahna bagi pusuh sili diandai kami ngalokan perkataan doe. Endama pertoton kami Tuhan Yesus ibas gelar do kami retoto. Amin. Silih lagu tandai bait si terakhir saja ras refrenna kenca si ekari si bagikan kata di bata. Kematen enggo itelen kemenangan enggo se.
Nggo kita andai sarapan kerina magatah donggo kain dai kanta lai ta lupa mah nggo kita lit bas Kristus nai magatah do lanai kita ragu lahula kerlit dengan kasih ragu aditah nulah lengah lit dengan kau kak sarapan dewan kalain da belakang adi sitah lah lengah mah bagai tapi dia lah sitah ngontah lengah ngo gejap-gejapan kari memilih aku tah lang mah bagai iya seteruskan ibadah tandai mah gelah banji kari sitah pengorbanan Kristus i kayu persilang dai adin lebih malah kita lupa mah isenge bancing idahsa ijenda kuasa Tuhan ija ibas manusia si lama hagandai sekalenda bancika kita rukur isenge bancing idahsa kuasa Tuhan bas kayu persilang kalak si langit rukur kayu persilang enda akapna kebodohan laidah na je ke kuasa Tuhan padahal je me kuasa Tuhan guna nelamatkan kita kalak situ ndai singgit rukur ndai maka banci te rukur ma isa ngidah sah toto kita sekali nari guna kata di bata enda ipasu-pasundu kami ibre kendu kesehatan kami banci kami ras-ras cenda pulung gelah banci begikan kami perkataan di bata kami dai gelah banci iteh kami pengorbanan di bata kami dai kekelengan di bata kami dai banci ibagi kami janah litpe gegeh kami ibre kendu guna ngalo kenca gelah banci kegelengan di batas simbelin nandai sehman kami sekala iolihi kami nuri kenca pengorbanan du kayu persilang sebab ngenca si banci nelamatkan kami pasu-pasu kami si pulung endah pasu-pasu kami si megi kenca arah siaran Facebook gelah banci turah kini teken pang kami nerah kenca geluh kami endah pengharapan kami karena keselamatan kami dai ku kayu persilang ngenca kayu persilang Tuhan Yesus sebab ijema biri-biri paskah sisikapkan di batandai enggo igel bujur Tuhan Yesus amin sinin khotbah si pesiwahkan keselamatan kalak berdosa cocok kan judul nenda maka lak berdosa nga perlu selamatkan maka dekam lalit dosa andu malah perlu sebab zenda kata kena keselamatan kalak berdosa maka isi lalit dosa na sekali enda lah kok man bandu enda man kalak dosa sinin jenda isikin si perdosa si selamat kendai jawana Lukas 23 sinin coba manjar-anjar ayat 33 34 dua ayat jenda mah
Tapi hatiku lah dua ayat dengan casioge. Si teruskan ngasa ayat 43. Oke, kenjanda nari mah ayat 32 nari kogeken. Litpe dua kalak nari ibaba kalak eme kalak si jahat guna iukum mate radukan Yesus. Kenca seh kalak ibas ingan si igelari takal-takal. Paku kena Yesus ku kayu persilang. Penjahat si dua kala paku kena kah. Sekala arah kemuhan Yesus, sekala arah kausna. Nina Yesus sertoto, o Bapa, alam mimin kala enda, sebablah yang kana kai si ibahan na enda. Ibagikan kala wis Yesus alur bahan tikam tando. Kala sinterem tedis janah ngenehen-ngenehen. Janah pemimpin-pemimpin kala Yahudi nokoh-nokohi Yesus nina. Kala sideban isampatina. Pelepaslah ia mulahibana. Adi iakin Mesias si padanken di batae. Prajurit-prajurit pe nokoh-nokoh Yesus. Hideherina ia janah ibre kena anggur macam manbana. Cenari nina adikamkin raja kalak Yahudi pulahilah manbandu. Ibabo Yesus lit isuratkan enda meraja kalak Yahudi. Sekala ibas penjahat si ipakuken igombangi na Yesus nina, maka mungkin Mesias si padankan di batae, pulahilah bandu dengan pulahi pe kami. Tapi imban ipandang sekala nari iya nina, lakin kambiar di bata. Kita seri ukumen taras iya, adik kita mabujur ngebagenda. Sebab kita iukum suwe ngeras perbahanan ta. Tapi iya lah bulit perbahanan nasi salah. Cenari ini naman Yesus. Oh Yesus, ingat aku asum kamreh pagi jadi raja. Ngalo Yesus manbana, ku katakan manbandu, maka sendah mekam rasaku i paradis. Kai kat nubanci sidah jenda ugang maka terjadi keselamatan man kalak jahat enda, kalak perdosa enda. Pigan daya Jesi salibkan telu sadalar dosa, dua si herdosa. Dua kalak sir dosa endandai seri sangana inanamina. Seri mah radu-radu sebelah nanga Tuhan Yesus mah bagai. Tapi seri ngeka ndu pengertimna. Endam kari syukurkan. Bancing sada objek sidah kita. Tapi beda caran tarukur. Beda pengidahta nandangi Tuhan Yesus. Radu-radu ngidah kayu persilang kita, tapi kam lain pendapat ndo, aku lain ka pendapatku. Tapi rukur kita kari, siapa ingin sindatkan keselamatan. Mabagai jenda, tapi pula kamu lupa penungkunan terbebas kitab Nabi Yesaya ndai.
Isinge bancingi dahsa kuasa Tuhan ijenda. Lebih ngusi ceritakan ugakin maka bagi banlakin idah kai pemetunggung bas Tuhan Yesus nai adi sinin secara kemanusianna dagingna rupana pergeluhna gundari kayu persilang. Maka kuraku hebat kini teken sekala penjahat indah. Simbela Tuhan Yesus nai. Engkai maka hebat. Sangana ya ras molah-olah ikayu persilang dai. Ije kak dubanci turah kini tekena. Enda lar dosa. Enda pagi rek sekali nari jadi raja. Sangana ya ras je molah-olah ikayu persilang dai. Baci dah nu kini tekena. Uga ngakap ndo desi bandingkan ras kita sinatap gunari. Baci ngakap ndo turah kini tekenta bagi kini teken si sangana ras tergantung ikayu salib enda. Rukuraku hebat banci idahna kuasa Tuhan ibas kerina kalak ngata kenca enda kelemahan enda kebodohan tapi ya idahna enda mehebatna Tuhan Yesus kai hebatna ngit ia ipakukan lalit salahna enda desidahna lakin kambiar mandibata. Mantap kuakap katakan najenda. Lakin kambiar mandibata maka gombang indu denga kaya. Adi tekhendukel maka ia ipakuken hukuman naseriras kita padahal ia lalit dosana. Adi kita ngakukan dosa ya mah? Mengakukan dosa ya? Adik kita kuan ina mabujurkin bagenda ukumenta sesuai raskai silakokan. Tapi iya lakap lit dosana tapi seri ukumenta kai dage kene. Sesi menarik kokap manbana begini andai toto Tuhan Yesus ndai mah. Kai kat nunda totona. Biasana dikalak salibkan sumpah serapah nangan darat. Biasana sindarat adikala isalibkan sak melala ngekala isalibkan iuruk Golgota ndai. Tapi si sada endah mabagi kan dukur si bela Tuhan Yesus beskayu persilang naik lain kap enda medan di sebelah nanarindai maka mungkin mesiase susur lagi bandu bagi kami olo kan ngesindarat bas babah nanari tapi si sembelah nari rukur yang bagas. Maka dikuhubungkan lebih isinge bancingi dahsa kuasa Tuhan ijenda sulit maka sulit gak kalak ngimanisa si mati ikayu persilang dai mekap ndu si isembah mekap ndu si ipehaga bas geluhta mankala si langit rukur laidahna ije kuasa di batanda laidahna maka pustaka sibadi yang ngatakan sa isenge bancing idah sa ije nda kuasa tu daging dalam rupa saja pekak dulai dah kalak je kuasa Tuhan ingan na tubuh bas karang asuh-asuhan saja pe ngoton delukur kalak
sekalian dah gua pakukan ka iya ku kayu persilang maka ni lebih ise pela ngukurkan nasibna. Enda membanci syukurkan. Adi baginda mekap lu banci turah kini teken. Kalak sisangana tergantung ras Tuhan Yesus enda. Waktu narukur lambue bagi kita. Kalak jahat tak ndui ya, nai nari jahat. Nai nari jahat iya. Tapi bagi jumpa ras Tuhan Yesus, rukuria tak kena cerita Tuhan Yesus, lah kak di salah naten. Lah gedang waktu narukur, tapi dat na keselamatan dai. Kita tahaban gedang sadengang umur taban di bata tiku kakak mon. Dekah dengang teta rusur. Piah dong nagari gua. La siarap go maka kain nak kata di bata ibas kitab Heber adi begindu sora di bata warienda ula pemersik ukurundo si tergantung ibas kayu persilang nai enda kesempatan man bangku atena la pemersik na ukurna ngerana ia man si sebelah nandai ncengerana iaman Tuhan Yesus. Soal kai kak duje cakap kena. Sinin jenda mah. Si terakhir nai kata kena ayat 42 nai. Cenari ni naman Yesus. Banna cakapna ras Tuhan Yesus nai. Ya. Oh Yesus, ingat aku, asum kamreh pagi jadi raja. Ngeri ku akap membayang kenca iman ne. Sangana ya rasi tergantung. Ngonak tak kendarah ne. Detik-detik kematian. Keluar perkataan bas babah nanari sanga kamreh pagi jadi raja ingat aku kita kaiman taya serius kalau kita lah sidak kaipe kaiman ta kam kaiman do ngo begindu cerita kematian Tuhan Yesus kai dagi mandu. Tek ngekam lalit dalan sideban. Hadirit dalan sideban. La Tuhan Yesus mati kayu persilang. Lanalit dalan si deban sadanaring sadalan nakai adi tekaman si tergantung ikayu salib enda kuje serahkan du keselamatan dundai bagi nande musandai serahkan naman di bata na di bata kula nalik gegeh kunagangi sanak kuenda pelihara ena maka kai serahkan dundai ngekari pelihara di bata ngo serahkan du ngo berikan du man di bata keselamatan dundai, tanggung jawab keselamatan dundai, lanai kam kerjakan sa. Ko kap jenda, adi nandai, ngo bagai pengakun nama. Laban si bagai kamena. Kita memang baginda. Wajar siya lo kenenda. Mantap ko kap pengakuan dosanya. Wajar siya lo kenenda. Maka trina pagi kalak sikun raka ko akap gua. Wajar pagi kap na iya ku neraka. Lah kam biar Mawajar ni nang udah kayu salib ahia. Wajar kap na iya ikayu persilang dai sesuai ras kai sila ko kena. Maka sada pi pagilan nai bulik si brontak adi nguseuh waktu na ku neraka.
Gundarilah syukurkan. Lit kesempatan ni. Di sini nanti sih kan cawa tu nak. 3 jam yang ipakukan ingin terbi. Main terbi dari jam 3 sampai jam 3. Dengan cawa tu nak rukur. Hari kita jenda saja penguka kita sada berengi. Terbi naik. Sekalian daka. Kak makatapan pagendekan ng waktu na ning kundan. Wah, si gedang sa waktu na lalap tunda-tundaan tu. Ada nanay, nanti si sa waktu na. Lanay deka. Tapi jam buat na kesempatan. Sakeus sa ngaralan Tuhan Yesus sarakutan nanay, buat na kesempatan mis. Adilah buat na kesempatan Tuhan Yesus sadalan terus. Jadi salibkan miaja. Lanalik kesempatan na jumpa ras Tuhan Yesus. Si begingi baswari paskah henda. Baseminar paskah tenda. Si begingi. Kairti na si begi. Idahandungi kalak sidat na keselamatan nandai. Kalak perdosa kalia. Kay sungkunan tajenda ya. Dit sungkun-sungkunan ta. So pwede nga silanjutkan istiknari. Rukur kita. Ulan dekah sa rukur. Buat keputusan na. Adi anda terlalu dekah yang anda rukur gua. Memati Tuhan Yesus. Anay baci ban cakap pe. Adi sanga na genting maka paskah magenting ni rabinay. Genting ka doon sanga na. Nanggon na sada-sada kesahnya je teluna. Tapi je membuat na kesempatan. Maka labo bandekah na begindu cerita Tuhan Yesus. Laban dekah na si begi. Tapi uga kam ngeresponsa. Uga kam ngalo kenca. Sepang kam muat keputusan dai. Maka melalang kari si ngomlala tak na cerita Tuhan Yesus. Ngomlala tak na. Sadanari kekurangan duna Tuhan Yesus. Kai ka dia. Lalit keputusan. Maka si muda-muda nak peranan tenda, pemuda tenda, remajan tenda, bacing singenan ni adalah suruh merjabui. Ban kai kak lu. Melalit keputusan. Lalah kamu kari bageras Tuhan Yesus naik. Tuhan Yesus naik mangungan tena kita, makan git dia mati kayu persilang. Ban ngana tena kita mah. Kita pengu kasih ka cocok. Ueri. Lah minda mati Tuhan Yesus dalan kali dalam pula. Enari kak ngencan itu. Tapi kai beda na kita rescendandai. Kami sila nga mo keputusan, maengkan du beda na rescendandai. Jenda mangu katakan naman teman nandai, erku surya man Tuhan Yesus. Buani nanda jenda. Oh Yesus jelas mah. Ya, oh Yesus ingat aku, asum kamreh pagi jadi raja. Gua anak Tuhan Yesus. Ras-ras kita ngogesek 40 telu. Sada dua ya. Ngaloi Yesus man bana. Ku katakan man bandu. Maka sendah mukam rasaku iparis. Gua ragu dengan kamu keselamatan si ngakuin dan dai. Keselamatan tu maku jangan lah usna. Ada keselamatan jadi anda lah kok kita ragui. Keselamatan tahu gua ada lagi. Ada ngutang du langkah-langkah nasiban nenda. Ikutilah. Gelahula kam kari tading. Tapi enda meibahan Tuhan Yesus. Di sini ni bas bukun tenda melala jenda ayatna. Ya.
engkai makana bagenda Tuhan Yesus ngerana mau bage uwe baci sinin jenda si pertama bana jenda kai Ibas Keluaran 2 ayat 24 lit kita si bancing oge kenca tidak ndo Keluaran 2 ayat 24 hadilai dah ndo bancikang kogeken Nina jenda si megi sorana tangis oke kena 23 nari mah kenca 3 tahun dekahna mate meraja Mesire tapi kala Israel tetap dengan kesah-kesah perban perbudakan janah nderkuh pe iya mindo penampat penrekuhna eseh man di bata si megi sorana tangis canah iinget di bata padan naras Abraham Isa ras Jakub kaya kan dujenda maksud na hubungan naras pengogen tandai ibegi di bata sorakala ndain derkuh ingat na padan na man Abraham Isa ras Jakub sipaku kan ras Tuhan Yesus na isra ko ya hah makalah jawab ndo masar ko ya oh Yesus ingat aku sanga kamreh pagi jadi raja masar ko ya anggolit perpadanan di bataman Abraham Isa ras Jakub tapi tempat-tempat lupa di bata mah adilah ngakalaken da serko mae bajidah nu jenda maka serko iya gua nanda inget di bata perpadanan na man Abraham Isa ras Jakub mbulahi bangsa na enda kelah ulah kerela kam serko maka perserko nandai i begisa i inget na padan nandai maka lebu kaya nari na jenda sinin coba ayat 6 pasal 6 ayat 5 yang dangit kamu gesa iya iya genduari anggo begi di bata kai begina penderkuh nandai perserko nandai lama cerita ngandai kala enda sipaku kendai dua nama yang daji sejabapan tapi ujungnya jaban na nderkuhi aman Tuhan Yesus dai lama iulah bagaimana salah bagaimana tapi lah yang adi je dong cakap naman teman nanda gua harku surya ala kena ku Tuhan Yesus dah mau bagai oh Yesus ingat aku enda mau penderku baca kari ukur kendu kamu nggak pernah lebuh nggak pernah kamu derku man Tuhan Yesus dah soal kai kan dari PAK mirbinai soal kai kamar lebuhi soal nakan pangan mereka na bandu nakan pangan soal kesehatan mereka na bandu soal kesehatan
Tapi soal keselamatan pertendin dundai, enggo kamar lebuh. Soal dosa dundai, enggo kamar lebuh. Maka pas saya pasal sades pelalo, gua kan dunina. Marilah kita berpekara, oke? Marilah maka sidungi cakap taenda. Kam menggur kubang-kubang, ma bagengenina. Malabo enggo kudah keretang kameban kurang nakan nu malu bagenina. Lai si manca kapenken, saya lapi kamajari. Lapi si ada saya lapi ti azari, enggo teh dibata yang biar kalau ngekita. Maka mantap kok kap saya pasal saya ada sepelalu. Soal kajian perkaran soal dosa, soal keselamatan, soal kegeluhan si rasa lalap. Maka Tuhan Yesus Nabi katakan, sendah kita ras ipardis. Lalit keraguan. Tapi mematingi ya. Kulan anda malah penusur di kayu persilang nari. Anda kap sada si perlu syukurkan. Ras Tuhan Yesus naik aja. Lip pengakun nama Tuhan Yesus. Kulana malabo malabo penusur Tuhan Yesus pas kayu persilang nari. Lah. Tapi pretendin nandai. Nina Tuhan Yesus sendah kita ngoras pardis. Sendah ras kama aku ipardis. Kula nandai molah-olah ngeje. Maka ni kundai soal kaida genggo bandu pengakunduman Tuhan Yesus dah. Ngonge kan pernah harta tak ras Tuhan Yesus soal dosandu. Langa di uang masuk sitik-sitik naring cada kami dengan rapuh kita. Kalau kok kita berdoa heteku. Ma bagikin? Ulah kam kersilap Tuhan Yesus sitik naring ceni tahu ke? Gua makalah sikap mesra. Lah sikap mesra. Berarti maingi kini tekenta. Maka besori seminar Paskah bagenda soal kain aja, soal keselamatan pertendin tanda, soal pengalami dosa, soal domba Paskah. Si mancakapan kenjenda. Maka mantap ko akap si mate si pakukan rahasia kayu persilang dai lah ceranakan Tuhan Yesus soal kulanan dai tergantung kayu persilang. Siranakan Tuhan Yesus soal pertendin nandai ndatkan keselamatan ku surga iya. Kain hari ini agenda ya. Sinin jabat Tuhan Yesus mengodesyo gema wari enda rasa aku mekami pardis. Sinin agenda piga-piga pendukung na Lukas 2 ayat 10 sada. Kai kini naje. Aku ngogesa. Tak kogekan. Sendah ikuta Daud. Nggo tubuh juru selamat man bandu. Kristus Tuhan. Maka si tergantung kayu persilang dah kita paradis. Jadi diogendo karienda mengutak duma sendah ikuta Daud. Nggo tubuh juru selamat man bandu. Ijabuk tina ia juru selamat nai. Mati ia tergantung kayu salib guna kita kalak perdosa nai. Guna si teman bana endandai. Si ngaku ia dosa endandai.
Adi si sebelah narindai malu begini nah. Labu aku ini ya kalak perdosa, maka selamatkan dagi bandu, selamatkan kami pe. Kai dasarnya ya selamatkan. Adi ngaku kalak perdosa pe ya labu, tapi ndandai ngaku kali ya kalak perdosa. Sadar kali ya. Tak kenakal layak hukum ini alokan. Maka kam dia labu kan dukam layak masuk neraka. Begitu. Adilah buka dukam layak masuk neraka, maeng makalalap kamlah bertobat. Kam ngesi cantik na. Harkai kakam bertobat. Nandai gua nina. Hari kita mau wajar. Mantap pengakun dosa nama. Hari kita wajar tapi iya. Manggodah nduga pengakunna ise iya ise Yesus ndai. Enda mau pengakuan kelaban si kita kari oh baginda kepeken maka ngoya bertobat oh sadar kepeken iya kalak perdosa. Adi aku kubanding-bandingkan gak rusur sebab pasian wah dosaku buen kaku akak dosana maing maka aku buat keputusan RT bang pagi di bata. Maka aku pernah nin bapak sian wah pagi ku surga entah ku ja. Ada ku surga kini ya aku lu bacila mau bagikin perunta. Yang ku salah pengangkan te. Sab ikatakan ibas pustaka si badian dai kerina ngor dosa. Upahna seri kematian neraka. Sadanari ngan catambarna. Kematian Tuhan Yesus kayu persilang dai. Kalau masih buat kalak jahat ndak kesempatan ni. Menarik kalman bangku. Kan tisik kan cawak tu na. Landekah. James tetap kena. Ndak kepeken. Ialah dosa. Seri hukuman. Lawan cilang. Ndang gancihkan kami. Galari utang dosa manusia ndak. Misik bana pengakun na. Jika misdat sama Majai misdat na jawab pernah adik kita kata waris tidak jawab pernah yang dekat ku coba kusunguna adik kita kata waris tidak jawab pernah lah boleh bendat du jawab pernah adikku akak kita lebih sidat jawapan. Kalak silit basia anak basia lit kegeluhan mangol lebih ndak jawapan na. Maka buat du keputusan. Kak hebat na kita. Si baca ngoge pustaka si badia indah. Adiya malah ngoge pustaka si badia indah. Ulah karika anduka runtungan ka kala enandai. Hebatan kak kita ngoloben jawab na. Pela kita tu. Main kak do persoalan na. Padahal kita mau jelas lebih di situ. Tapi nandai kok kak andu. Bagi katakan na, bagi misdat sa jawapan Tuhan Yesus na. Kita lebih kak ngo jawapan Tuhan Yesus sidat. Malah kok salah si katakan ni. Maleben ko katakan na leben adi bagi karibandu bagi enda jawab kunin ngo leben katakan na adi man kala enda dai malamo ya laku tatah bingung na kama tapi sinin kajenda jenana Lukas pasal 4 ayat 20 sada kaikan ina agenda mah Syoge ka. Hendak kerina ngatakan sa, engkai maka Tuhan Yesus ndai bagi ma. Hendak latar belakang nama. Ban iyakin juru selamat ndai. Lukas 3 ayat 20 sada ma. Tapi aku ndai kuukurkan jenda cocok ko akap hadis yoge ayat 10 waluh nari.
Takogekan ayat 10 waluh nari ngasa ayat 22 kinenda. Ya, sioge lama. Kesah Tuhan lid ibabongku, sebab enggo ipilih na aku guna meritakan berita si meriah man kala si musil. Endau geken Tuhan Yesus mah. Isuruh na aku berita man kala si tertaban, maka ipulahi me iya canah kala si pentang pengidah me. Kala si itindas ipulahi me janah empebetehken masana Tuhan mulahi bangsana. Ayat 20. Kencadung ia ngoge igulung na kitab ndai iulihken naman sirdahin ije jenari kundulia kri nama takala ibas rumah pertoton ngenenku iya maka ibenaken Yesus ngajar nina sendah ngoseh isi pustaka si badia si ibegin dundai enda me penggenapan. Jadi Tuhan Yesus sendiri ngoge kenca kai si ini buatkan karena iya oge kena maka du ngoge na guanina sendah nggo jadi si oge kita endandai ini. Iya jelmana maksudna. Maka ia kangen dai si ikatakan maka sendah ngut tubuh juru selamat du i kota Daud. Oke, ia kamu si ini buatkan. Ibas padan sindekah dai. Ia si mate i kayu persilang, si sangana ia ngerana raskala jahat endandai. Maksudna je gelaban cikari ras-ras kita ngeteksa sada oknum na makalanay kita ragu kujelah siban pengakunta mau kampang mereka kencah mau kampang kujengan deskenca keselamatan dundai tangtangi kerjimat dundai mau bagi ya agui pengangkan sindekah ndak mau bagi lanai bo ban kugegehi ku gereja lanai bo ban kugegehi hartoto tapi endang ngomati kayu persil endang mah domba paskah singgu sikap kendi batanda ka artina krina syoge kita ndandai maka terakhir jenda banna bas Kejadian 2 ayat 10 enda soal Taman Eden mah uga dibata nama kenca manusia singgo itepanandai kak cerita na diogendu karienda kai makan enda bandan je iya jadi paradis ninandai enggo bagi situasi Taman Eden sope lengan dabu kubas dosa ugakin situasi na bas Taman Eden datan duka waka ay makri na kitang ketas sari sikap jema buah batang kayundai saja pan cukup gizi na je tiga kakak di sungai ini je kujade ba malerna baci bayang kenduga sejuk na je kuje metama di bata si itepanandai maka saya katakan naman kala indandai sendah kita ngorasi par disertina kai enggo kubas ingan si senang dai ugambarenda lengalit dosa ijambarenda ingan manusia lengalit dosa dai
Je barenda tama di bata, kuje kama tamana ipardis ninae, bagi kama situasina ijau. Kuje ita? Mau bagikin? Ngate di bata gelah kita kuje, babana kita kuje. Bandosa enggo alamina. Syoge coba ya. Kejadian pasal 2 ayat 10. Dakam je kerita makan di bata kala andai sangalenga ya rebahan dosa. Mo? Sangalenga ya reban dosa ndai. Ya, tekoge kan. Kan sebagai bahan Tuhan di bata sada peken Eden. Isir banca? Iya, arah timur jana ijema. Itama kena manusia si enggo ijadi kena jelas? Iya. Ijadi kena bagi-bagi kai. Batang kayu si mehuli turah ije jana buah nape mehuli. Gua arti mehuli. Buah nandai sipan cukup je gizina proteinna lemakna mau bagi kini ya karbohidratna adik kundari ngo kena sum apa kutuk gua pandu buah duri lemakna ngoka lemak jahat adepan muka kumat kolesterol mau bagi ya hai ban kita ngisir lagu manusia ndai ngo kena kutuk kerina tanah hen oh begini nah tapi nailau bagi. Maka kematian Tuhan Yesus kayu persilang dai ngubah kenca kembali gelah bancika kita bagi bas taman Eden nandai gelu. Mantap Mantap adi rukur. Adilah rukur labu sidah. Ijenda lid kuasa di bata kayu persilang dai siakap kebodohan. Di batana pelar gegah nina mati kayu persilang nina tak padahal man bantah gua ndama kelebihan di batang kundai mau bagi isenge bancing idah saijenda kuasa di bata ipulihkan na kayu persilang dengan sakari bancing mulihkan sakada nenda aku merincuh kujenda bagailah kam lakuta ijadi kenar bagi-bagi batang kayu si mehuli turah ije jana buah nape mehuli di tengah-tengah pekene li turah sada batang kayu si mereken kegeluhan rasada batang kayu si mereken pemeteh karena si bujur si jahat. Ayat 10 Eden lit sada lau belin jana ipalerina pekene baca bayang kendu sikap eteku ya kenca ngepari Eden laundai rebelah 4 si pemena pisun gelarna malerna ngkelewati negeri Hawila ras seterusna tapi aku si banci ku bayangkan gambarna uga sikapna iban di bata ingan manusia si jadi kenandai ope dengan barendan dabuh kubas dosa janah kenca si rukur di bata uga cara mulih kenca sada nari ngenca dalanda adinggit kam tunduk nandangi si tergantung ku kayu persilang dai adinggit kam ser ko kuje arlepuh kuje bagi kalak jahat endandai banna pengakun dosana banna pengakunna man Tuhan Yesus dai. Makanina Tuhan Yesus sendah ngoras kita pardis dengan keadaan sama seperti di taman Eden. Toto kita. Ngoi bagi kami sora di bata kami dai. Itah kami
kuja kami harus erlebuh. Kalak si tuhu-tuhu jahat, sidah kami ijenda si ipakuken, si ia sendiri ngaku maka layak enda ia lo kena sebagai hukuman. Epe adi ngaku ia ku lebe-lebendo. Hadir lebuh ia ku lebe-lebendo ndai. Serko ia man bandu si mati kayu persilange. Dat nama kegeluhan bagi itaman Eden nai. Tuhan Yesus, kami pe ngoiteh kami kami pe seriras kalak jahat endandai, kami pe kalak perdosa. Makar lebuh ka kami man bandu laban silang bereken dukange ingan si seri eme ipar disnai. Bujur Tuhan Yesus, berikan du pengangkan kami endah, kelaban cilit kesempatan kami bagi kalak si jahat inandai muat keputusan ni serko kami man bandu. Pasu-pasulah perkataan du endah, gelaseh kami serko lebuh man Tuhan Yesus dai. Bujur Tuhan Yesus. Amin. Si puji ka Tuhan ta arah buku lagu ta nomor 337. Dosa banci isa sab alu darah Yesus ngenca. Jika Tuhan siulihi laguta Yesus sing kelengi aku kenca si ekari si begiken kata dibata si peduaken bagi sindai si ban ngende kenca bait si pertama kari ras-ras kita bait si peduaken pernanden kerina bait si peteluken perbapan kerina bait si peempatken pemuda remaja kenca bagai kari bait si terakhir ras-ras ka kita referen nape ras kita ngende kenca. Gelah aku terkeli
Malah ngalatih hari. Semangat dengar, semangat. Ya, puji Tuhan Adilik kari sungkuran tu tulis. Beren kari mau Pak Ginting. Gelah baca kari jawabnya. Okey. Bendari kita ku halaman 16 bahan tenda. Halaman 16. Lukas 24 ayat sada ayat 12. Kekema o kematen ija isandu. Apa yang akap ndu nukah dengan kaisa dosa enggo ia lemi entah keke basi matenari. Dosa alami keke basi matenari susah dengan ngisi akap baik. Ma bagai? Lakat teruskan dulu. Susah dengan ngisi akap ngangkai sa keke basi matenari. Tapi kita isu ruga pagi kita. Ma bagai? Maka ajar-ajar pe telu kali katakan Tuhan Yesus keke basi matenari lah apa itu? Petrus sudah dubiskan ya kiam kuburun. Ma bagai kiam kuburun nena. Oh, lana jeti nak. Eka maka dikudai kami apa yang kami susah dengan kaisa keke basi matenari entah dosa enggo ia lemi. Entah buk siakap eka bakal kurungan kita. Iya di mati pagi aku gua ban sorak kuburanku. Isi kaki pagi narukun bunga apa bagai? Masih kurang dengar hari. Lanai. Kami lang kami kurang kami dengar bang. Kalau karukun dari aku, dia maka kekene dah. Maka bersada Korinti kutulis dia dah. Sada Korinti 1 ayat 26 katakanna musuh si perpudina ikernepken eme kematian. Musuh si perpudina ikernepken Tuhan Yesus kematian. Maka keke ia ibasi matenari tandana musuh ndai uga ndai. O kematen ija bisandu. Kemenangan enggo sidangnya kak adu pagi kita keke. Entah dosa enggo alami dalam sidah. Lasi idah kita keke ibasi matenari. Azar-azar pakai. Engkau maka Maria Magdalena petukur na rempah-rempah lampas ia ku kuburan kaya teh nak adu kujai minaki mayat Yesus seakan nak Yesus dai lakeke seze uga lanai sei we kubur kosong membuktikan dia hidup lanai perlu rempah-rempah dah engkai ban enggo keke iba si mate nari. Arto kita. Isembah kami kam Tuhan Yesus di bata kami. Eme si mate ikayu persilang. Rasi ki uburuken. Zana iba suari peteluken keke mekam iba si mate nari. Musuh si perpudina ke ikernep kendu. Eme kematen. Kemenangan nggoreh pasukalah kami Tuhan Yesus gelah baci uga jelas naman kami dosa kami enggo alami bagai kalah min jelas naman kami keke ibasi matenari bujur Tuhan Yesus amin. Bas bahan tenda Lukas 24 ayat sada 12 judulna zenda uga tempasna sangat Tuhan Yesus ngeluh mulihi. Dai mengus katakan musuh si perpudina ikernepken kernep dah lu italuken musuh si perpudina italuken Yesus eme kematian. Berarti musuh kematian dai. Ulapan dua batang kau di pandu lah bacila mati. Maka keke Yesus tandana nggo talu andai Yesus nggo menang. Maka kita pe pagi keke iba si mate. Maka nu kuna kundai apa yang kau suka dengan kai saya ni kundai.
dosa nggo alami entah keke ibasi matenari. Maka si majile namin serima laba cilang dosa nggo alami. Maka kuburkan pe pagi aku keke nge pagi aku ibasi mate nari. Sebab di batang kundai pe keke nggo italu kena kematian. Maka lah pernah kuan galang sa kuburanku mulihkan ku tanah apa bagai. Lah pernah galang sa biaya ana. Lah pernah menjelas apa bagai nggo minta setuju Senin pagi apa bagai sioge lebih denda ya. Sioge lebih Lukas tandai Lukas pasal 24. Azar-azar pe susah kak ngangkai sama kekeken indah. Si ukuri alu prukurenta. Maka laban si adilakin iman tandai ngerana kini tegendai. Adio tak dengar si ban erkali-kali lah baci si idah kekekenda. Bagi ajar-ajar bagi Petrus pe kiam ngiaku kuburan Tuhan payung keke padahal nggo telu kali katakan Yesus anak manusia lah bacilang iukum indes kermate iba suari petelukan keke iba si mate nari. Si oge lebih Lukas pasal 24 ayat sada ayat 12. Oke. Yesus ngeluh mulihi. Endang nggo mate mah nggo kuburukan. Pagi-pagi sila ampas iba suari minggu berkat diburu ku kuburan. Iba bana rempah-rempah simrim si enggo isikap kena. Kai dege kak ndu ibas perukurun kala enda. Yesus ndai ikuburan. Mau bagai Yesus dah nggo kuburukan lebih. Maka buat na rempah-rempah tukur na rempah-rempah ibaba mendakari guna ngerempah-rempah isa. Enda kebiasaan kala enda. Adik kita kebiasaan tak kai kap ndu. Oh ngama. Oh, lebih kuburukan si bawa kabung mata. Sana ada kebiasaan takap ndo. Ngambur-ngambur lumci ni. Ada mau kebiasaan. Kebiasaan silanai menurut silanai alokan Tuhan Yesus enda. Babana rempah-rempah dai lanai alokan Tuhan Yesus. Sebab lah ia perlu. Langsung diberusi buat namina simrin minakina na Yesus lak na rubuk na perlu Yesus perlu endalan na perlu kulih ka pagi-pagi silampas iba suari minggu berkat diburu ku kuburan iba bana rempah-rempah simrim si enggo isikap kena maka sindemi purukuran na Yesus ndai ikuburan enggo begina keke pagi aku nina enggo kutulis zenda ma Lukas pasal siwa ayat 22, Lukas pasal 8 ayat 33. Katakan Yesus man bana. Anak manusia lah baca lain desken. Maka yukum mate iba suari petelukan keke iba si mate nari. Teruskan. Ida petina batu sinutupi lubang kuburan nggo igulingkan. Anda kai banda tutup na batu. Anda nggo guling. Maka bengket ia kubas. Tapi lanai ije mayat Tuhan Yesus. Asum kala etet dis je dengan kulihi. Asum kala etet dis ije dengan mamang Athena. Rempet tet dis ideherna dua kala dilaki uisna terang arsinal sal. Biar kal diburu maka nembah mungku ia sekutana. Tapi nina si dua kala eman bana. Engkai maka idara mindu kala singgeluh i tengah-tengah kala si inggo mati. Enda mapudung-pudung engkai maka darah mindu kala singgeluh i tengah-tengah kala si inggo mati. Iyalah na ijenda ia enggo ipekeke. Ingatlah kai si enggo ikatakan naman bandu asum i Galilea dengar. Anak manusia si isuruh dibata laba cilang iendesken man kalak perdosa. Ipakuken ku kayu persilang janah iba suari si peteluken ngeluh mulihi. Maka si dua kalak ndai
isinget kena mulihi kai si ikatakan Tuhan Yesus man bana. Kai dia katakan Tuhan Yesus, engkai maka idara mindu kalak singgelu i tengah-tengah kalak singgo mati. Iyalah na ijenda. Iya enggo ipekeke. Ingatlah kai si enggo ikatakan naman bandu asum iya i Galilea dengar. Maka engkau katakan Tuhan Yesus man kala enda, man diburu enda, man azar-azar. Nah, maka ia iba suari petelu kan ngeluh mulihi. Sini coba sada Lukas pasal 10 ayat 33. Samping nama Lukas 10 walu ayat 33 bagian danina. Ayat 32 dari koge. Sebab ia pagi iendesken mankala sila nandai di bata. Isaling-saling kala pagi ia i gombang-gombang nina janah icidurina. Iligasina jenari ibunuhna ia, tapi ibaswari si peteluken ngeluh ia mulihi. Keke ibas si mate nari musuh si perpudina kel ikernepken eme kematian. Maka dikudai entah bakal saya ngedekan sa pagi basadawari mah, tapi baci kekekendai lasi idah. Bacikin ka andu pagi basadawari ngenanami kemalaman ate lalit keke iba si matian hari. Keke lah mungkin kita bas kuburuna lalap bandiba tatandai pe keke iba si mate nari. Maka dina Korinti dekang ma isi si pengarapan na terjeng doni edangan sa iya me adilai kekeken masih sia kerina. Maka kini tu kan pe sia-sia. Kulihi. Tapi iba suari petelukan ngeluh ia mulihi. Iseng ngeluh di batan tandai Tuhan Yesus ndai ngeluh mulihi. Sini kasanari bas Lukas pasal siwah. Katakan Lukas pasal siwah ayat 22. Gua gema. Gua gema bantah Lukas pasal siwah ngusidat ma ayat 22. Tole nina Yesus anak manusia si isuruh di bata laba cilangan nanami bue kinisran. Go si begiri bihma Jesaya pasal 50 ayat dapat katakan laba cilangan nanami bue kinisran. Kai kinisran iciduri itokohi iligas ban bekas lintang na maka kita malam gelah kita terkelin iya ihukum itu sunnah. Tapi tampuk na deza keke iba si mate nari. Emang kau cocok uga pagi seban kuburan ta lang aku lu ngau pernah kuburan ku terlengkap bote iku bagala tapi di ngau kakri mati ya gua kaban serapudi emang perlu iman ta sada keluarga sikap mah bagai lebih dari kita masih serapudi kuburan sa iman lagi perlu keke iba si mate nari lakak dulu kari iman na banda ka keramik na tingkat telu masih sia ndai langan di kuserilah iman tas ada keluarga maka keke basi mati nari monggo beluh kita ri monggo beluh kita kubur kenca monggo beluh kita kulika ayat 22 ndai tole nina Yesus anak manusia si isuruh di batala bacilangan nanami bue kini seran jana itulah pemimpin-pemimpin imam-imam simbelin bagepe guru-guru undang-undang ia ibu nuh jenari keke ibaswari si peteluken keke ibaswari si peteluken maka dahina andai lah inget na enggo ikatakan Tuhan Yesus man diberundai man murid-murid ndai maka ia keke ibasi mate nari maka babana dengan dari rempah-rempah kai tujunna gelah imina kina mayat Yesus kita ku sidai idah andunge kam pagi ngo keke ibasi mate nari
Adi Tesalonika gua kak dunina. Asuh begi pagi trompet mabagai. Maka nusur mana di bata. Kerina ipegeluh mabagai. Gelah jumpai Tuhan. Ia wang-awang. Tapi layak bahasai sikapan siakap dosa enggo. Ia lemmi asangkan keke iba si mati. Padahal kadu masa ada paket masa ada paket dosa enggo alemi ras keke iba si mati nari. Lupa kita maka di bata tandai enggo keke iba si mati nari. Kita pe pagi keke nge iba si mati nari. Si ulihi Lukas tandai mah Lukas 24 dai. Kulihi ayat 4. Asum kala etet dis ije dengan mamang Athena. Rempet tet dis herna 2 kala dilaki wisna terang arsinal sal. Biar kal diburu Dai Athena minaki Yesus. Enda ngolah naik Yesus pertama. Peduakan reka 2 dilaki. Gua naik wisna terang arsinal sal. Maka nembah mungku ia seku tanah. Tapi nina si 2 kala eman bana. Engkai maka idara mindu kala singgeluh i tengah-tengah kala singgo mati. Ialah na ijenda. Ia enggo ipekeke. Ingatlah kaisi engkatakan naman bandu asum ia igale denga. Anak manusia si isruh di bata laba cilang. Indesken man kala perdosa. Ipakuken ku kayu persilang jana ibaswari si peteluken ngeluh mulihi. Ibaswari si peteluken ngeluh mulihi. Ayat 8. Kenca bagai iinget diburu kai si enggo ikatakan Yesus. Merandal kange ma ngit kange ia jari inget na kamu lihi kai si ikatakan Yesus man bana. Kenca bagai iinget diburu kai si enggo ikatakan Yesus jenari mulih ia ikuburun nari maka ituri kena kerina kejadian enda man ajar-ajar si 10 sada bagai peman ajar-ajar si deban. Ayat 10. Gelar diburu Maria Magdalena, Johana, ras Maria nade Jakub. Bagai pe diburu si deban si ikut ras kala enda nuri kenca man rasul kenca lat kulihi Maria Magdalena, Johana, ras Maria nane Jakub. Bagai pe diburu si deban si ikut ras kala enda nuri kenca man rasul turi kena man rasul man rasul maka Yesus enggo keke. Tapi latih rasul dan kau jumpa latih dan diburu naik pela betuk rasul naik kepeken lah tapi latih rasul ia kapna maka kasih katakan diburu bual saja maka masyarakat ngantu sisa keke ibasi mati narindai rasul pela betuk serikars kita teruskan. Tapi keke Petrus enda mama Petrus. Tapi keke Petrus jenari kiam ia kukuburan. Asum itungkirna kubas uwis bentar balut mayat nari ngenca idahna. Lain si ekai pelalit. Maka mulih ia ke rumah dengan mamang Athena karena kai si enggo jadi enggo 3 kali ikatakan Yesus. Maka ia keke ibas si mate nari ikatakan Yesus man ajar-ajarna maka ia iendeskan man kalak perdosa ibahanna bagi ate-ate nah iukum mate iya tapi ibas warisi petelukan keke ibas si mate nari tungkirna dengar mamang Athena Eka makani kudai kita apa ini saya sukahan dosa nggo alami asangkan keke iba si mate nari. Maka Korintina dikatakan na musuh si perpudi nakal ikernap kena kemati. Maka di pedungkun je nama uga tempasna sanga Tuhan Yesus ngeluh mulihi. Tempas nama bentuk nama kendukang uga sioge coba kutulis saja nama
Lukas 24 ayat 30 siwa. Samping nama ganina. Tubuh kebangkitan Yesus. Adik keke mertubuh hari. Malah bagi angin, maidah. Sini coba gua bentukna. Isi kita ngogesa Lukas 24 ayat 30 siwa. Iya. Kulihi ko gema ayat 36 nari. Asum kalak ndai cakap-cakap karena kejadian kejadian Tuhan Yesus keke iba si mate nari. Asum kalak ndai cakap-cakap karena kejadian rempet tedis Tuhan i tengah-tengah janah nina mejuah-juah man bandu. Sengget dengan biar kala ia kap nama ka ia gidah begu. Bandu. Tapi nina Tuhan man bana, engkai maka kambiar, engkai maka turah ukurlah tetap ibas kam. Nehenlah tan kuras nahengku, perlihatkan maidahan doaku ngeenda, dadaplah aku gelahnya terhendu, maka adi begu lah bolit daging rastulanna bagi iidah kamlit ibas aku. Maka uga dagi tempasna, uga dagi pagi kekeken bacing rana. Lit tubuhna, lit dagingna, lit tulanna. Oh, kalau nak ini nadai, begu ni, adi begu ba, malah tubuhna, lalit tulanna, lalit. Tapi Yesus keke ibasi matena, hari tempasna uga, lit dagingna, lit tulanna, banci dengan rana. Tapi ukat yang mah, ialah naik baci ibatasi ingan tempat. Kalau enda pipintun baci iya kubas enda tubuh kekeken. Kulika nehelatanku rasnahengku perdiateken maidah doaku ngeenda dadaplah aku gelahya terhendu maka adi begu lah bolit dagingna rastulanna bagi idah kam lit ibas aku. Adi bas Yohanes gua kap ndu Yohanes pasal 20. Ma tutung nakanurung ma, tutung nakanurung. Ke sini coba ma, Yohanes pasal 20 ayat 26. Gua kaji ada tempasna. Yohanes 20 ayat 26. Isi kita ngogesa. Isi kita ngogesa Yohanes pasal 20 ayat 26. Seminggu kenca ajar-ajar pulung ka ia ibastingan na pulung Thomas pe ikut pulung. Pintu enggo iero, tapi bengket Yesus kubas. Tedis ia ilebe-lebe ajar-ajar jenani nina. Menjual-jual. Iya, teruskan begitu. Jenani nina Yesus man Thomas. Tamakanlah jari-jari di jenda, jangan nengenlah tanku, dadakan tanku, tamakan ku awakku, olanai late, tapi telah. Ya, enda mengkekeken tubuh kekeken dai. Sada minggu kenca ajar-ajar pulung ka ia ibas inganna pulung Thomas pe ikut pulung. Pintu enggo iruk. Tapi bengket Yesus kubas. Lanai baci ibatasi ingan. Iya dai lit dagingna lit. Iya dai lit tulanna lit. Tapi pintu iruk pe banci iya kuas. Lanai ibatasi. Lanai terbatas. Ya, ngodah handu kekeken dai enda tempas kekeken. Maka ayat kuoge ayat apa mah? Ayat Yohanes pasal 20 enda. Kuoge gia ayat 3 nari enda. Ayat 4. Ayat 4. Yohanes pasal 20 sada ayat 4. Terangkan sawari terdis Yesus itu pidano, tapi lah ia itandai ajar-ajar
Baca dengan dalan, baca. Kusaya, jumpaina ajar-ajar, jumpaina Petrus ku tepi danau. Petrus enggo lawas, zala, engkai. Ban kecewa ia Yesus enggo mati. Kecewa ia. Maka aku langsung zala nina. Terangkan sawari terdisi Yesus itu pidano, tapi lah ia itandai ajar-ajar iperkuankan Yesus ajar-ajar nina, oh senina lit kang idak dunurung jawab kalak ndai la sadape lang sadape lalit maka nina Yesus man kalak amburkan jalan du kempak kemuhun perahu tenturul ikam amburkan kalak ndai jalan jenari lanai ia ngasuk murin taksa sebab melala ke nurung ibas nina ajar-ajar si kelengi Yesus man Petrus Tuhan kap singrana man bantae kencai begi Simon Petrus maka Tuhan kap si tedis itu pidano ipakena jubahna sebab ndai nggo itang tangina jenari lompat ia kulau ajar-ajar si deban peku tepi ras perahu janahna ngerintak jala si dem nurung kala labo dau itu pinari kira-kira 100 meter ngenca kenca seh kala ndai idaratan ida petina nggo merara arang jana ibabo api elit nurung ras roti nina Yesus man ajar-ajar ne baba kujenda piga-piga nurung simbaru itangkap du'e lalu Simon Petrus ku perahu jenari irin tak na jala kudaratan dem nurung kegalangan ibas jala buena 150 telu amin bagepe buena labo merigat jala nina Yesus man ajar-ajarana mari man kita nda metubuh kekeken enda betempasna mari man kita maka Yesus nce keke ibasi matenari man ia ras ajarna Yesus nce keke ibasi matenari ndai nggo baci ia kurumah amin pintun pe nggo iruk lanai terbatas kaitan tambah Hindu ya keke ibasi mate nari Yesus keke maka baca kasinen adik kita pagi gua ke kekenta ma bagai jelaskan Paulus ibas Korinti tapi presiden dah ni tentu tambah Hindu nggo mega andugari uga jelas naman banta dosa nggo alemi bagai ka jelas naman banta keke ibasi mate nari enda merahasia kekristenan maka Paulus katakan kuturikan man bandu sada rahasia kai keke maka enda rahasia rahasia ise rahasia di bata si kalak Kristen dai si kalak singgotu dai ngenca baci ngidah sah sinin ma ja tulis sada Korintus 5 kabe sinin sada Korintus 5 tapi mengidah ndu Tuhan Yesus dai ke Maria Magdalena ajar si diburu dai krinana lah itu ajar pelabu itu sini mah sada Korintus 10:5 ayat 20 gia ku oge tapi tak sosok kang ayat 10:2 nari mah ayat 10:2 nari ku oge kalau baca kari si ida ke kekendai ku oge dage adi iberitakan kami maka Kristus enggo ipekeke di bata ibasi matenari uga maka piga-piga ibas ka mengatakan sa labolit kekeken ibas si matenari enda memberita Paulus Kristus keke ibas si matenari tapi jemaat Korinti mengatakan sa piga-piga labolit kekeken terus kan ali tuhukin lalit kekeken Kristus pelabo ipekeke di bata ibas si matenari Zana adi Kristus lah ipekeke di bata ibasi matenari sia-sia memberita si isehkan kami. Zana sia-sia kini tekendu. Maka sebanding maka kau cocok mah. Kini teken ta dosa nggo alemi, kini teken ta keke ibasi mate nari. Adi lasiat kali kini teken ta keke ibasi mate nari gua katakan ada indah. Oh, enggo
nggo tual mah si beraten lapayo. Si teruskan ayat 15. Lebih asasi kami nggo ketundukan, maka palsu kap kesaksian kami karena dibata. Sebab nggo isaksikan kami, maka nggo ipekekena Kristus ibas si matenari, tapi lah kepe ipekekena. Adi tuhukin lalit kekeken ibas si matenari. Sebab adi tuhukin lalit kekeken ibas si matenari, Kristus pelabo ipekeke dibata ibas si matenari. Zana adilakin ipekeke dibata Kristus ibas si matenari, sia-sia mekini teken due. Zana kam tetap dengar ibas. Maka penting kekeken dai, penting. Musuh handai, musuh si perpudina ikernepken kematian. Kulihi jilin nama. Zana adilakin ipekeke dibata Kristus ibas si matenari, sia-sia mekini teken due. Zanah kam tetap dengar ibas dosa andu. Maka tujuanna Kristus ipekeke kai kap ndo, guna nalukan kematian. Gelah dosa dai, gelah pengalami dosa dai tampuk naza keke ibas si matenari. Lah kuburan gak dengan na. Kula si ibu buat ibas abu tahan apa bagai maeng si kuburkan. Pretendin ku jago anak Tuhan Yesus ndai wari enda aku raskam iparadis kula ku jago kuburkan keke pagi keke pagi. Maka bacakan sidah ibre kena pagi kula sila ermasap masap. Maka pengalami dosa sa tampuk na keke ibas si mate nari. Kulihi. Zana adilakin ipekeke dibata Kristus ibas si mate nari, sia-sia mekini tegendu. Zana kam tetap dengar ibas dosandu. Bagepe kalak singgo mate sinai tekman Kristus beneme. Maka ditarai sada paket edama pengalami dosa keke ibas si mate nari. Sada paket iya. Teruskan adi pengarapan tanang dagi Kristus terjang kegeluhur ibas dunia enda saja ngenca, maka kita mesiliahna ibas kerina manusia. Jadilah baci terjang doni ngenca pengarapan tanang dangi Kristus. Dagi ngadisa keke ibas si mate nari. Sebab di bata tandai pe enggo keke ibas si mate nari. Si teruskan ayat 20. Tapi situhuna Kristus enggo ipekeke dibata ibas si mate nari. Jana enda menjaminen, maka kalak singgo mate ngeluh kamulihi. Jaminan. Maka kekeken Kristus jaminan man kalak singgo mate ngeluh mulihi. Maka uga dibata tandai kita kayak membagai corak tari. Pakai. Adi keke iya, keke kita. Adi dat kemuliaan iya, dat kemuliaan kita. Adi dat kemalaman ati iya, kita pendat kemalaman ati. Maka lagu tanah emang pagi basada. Tapi man bantah kekeken lah bagi jelasna. Uga keke ibas si matenari. Jelasan man bantah dosa ia lemih. Kuli kai 20. Tapi situhuna Kristus enggo ipekeke dibata ibas si matenari. Jana enda menjaminen, maka kalak singgo mate ngeluh ka mulihi. Jaminan. Maka penting kekeken Kristus penting. Penting kematian Kristus penting. Guna ngalami dosa kematian nandai penting. Penting yang ngambur kendarahna, penting ia ligasi penting. Gelah kita malam. Ban bekas lintang nama maka kita malam. Pentingnya keke basi mate penting. Jaminan man banta maka kita pe pagi keke iba si mate nari. Maka lah pe galang sal kuburun gue meka anu setuju kita gua ada banca setuju kap ndo ya. Maserimin pengangkan tas ada zabu. Bagai gunari lebih anu kadi mate perbulangan lah si ban lebih.
Mjili bana kad khara bania ne lai dah sali kekeken. Tu ia dosa golemi ngai. Maka si mantap si merandal na gua kapndu. Seri kini teukeun sada zabu. Keselamatan memang sada zabu mah. Paskah gua kapndu. Keselamatan man sada keluarga. Tiap-tiap perbapaan laba cilang milik sada anak biri-biri atau sada anak kambing. Guna keluargana laba guna dirina. Guna keluargana. Maka iman bas keke bas si matenari pe iman sada keluarga mi. Keluarga wari ena guru keselamatan man isi zabu ena nuh sada keluarga selamat sada keluarga Lydia gua babana sada keluarga keke iba si matenari pe sada keluarga kami kita seri kini tu kenta seteruskan kuliah 20 dai. Tapi si tuhuna Kristus ngo pekeke di bata iba si matenari zana enda menjaminan maka kalak singgo mate ngeluh ka mulihi idah ndungai ngo mekam te idah ndungai maka kita pagi ngeluh ka mulihi teruskan sebab bagi kematian reh arah sekala manusia bagi mepe kekeken iba si matenari reh arah sekala manusia. Enda manusia Yesus Kristus. Sebab bali ras krina manusia mater dan persadaan ras Adam. Bagaimana pe krina manusia ipegeluh mulihi erdandankan persadaan ras Kristus. Ban Adam kita dosa. Ban Kristus kita ngeluh mulihi. Teruskan. Sekala-sekala pagi ipekeke di bata ikutkan gilirenna enda mah Kristus engko keke engko sekala-sekala pagi ipekeke di bata ikutkan gilirenna perlebe Kristus engko keke Kristus makanya gak makalana indai alo kena rempah-rempah kalak nai ban iya engko keke perlebe Kristus jenari ibas paksa keren Kristus giliren kalak si kerajaan Kristus paksa kerehen Kristus. Aku koki kat dia bahan arah teruh dari si abang bapak tadi dai mah. Nomor siwah dai mah. Nomor siwah kulihi coba. Halaman apa? Halaman 8 coba nendu. Halaman 8. Arah teruh. Halaman 8. Bedah ndora teruh. Koge. Sira teruh ya. Ibas bagin enda mepaskah. Nelamatkan ibas upah dosa kematen. Pertendin penjahat enda islamatkan Tuhan Yesus. Tapi kulana la ilepaskan. Kulana ibebaskan ibaswari kekeken. Kulana ibebaskan ibaswari kekeken. Pas kasih pemenak ibu Mesir kelepasan secara jasmani. Tapi pas kasih peduakan enda kelepasan ibas dosa. Zanah pas kasih petelukan ibas kerekan Tuhan Yesus si pedua kalikan. Pekekena kita ibas kula simbaru. Maka kerehena pagi pas kasih petelukan keke ibas kula simbaru. Wala nai bagainda. Ina mah masap kula sir masap. Ipekeke na pagi ibas kula simbaru. Koge sekal nari. Ibas bagin enda mepaskah. Nelamatkan ibas upah dosa kematen. Pertendin penjahat enda islamatkan Tuhan Yesus. Tapi kulana lah ilepaskan. Maka sekarang anda kai pidona. Pulahi kami, bagai pulahi pe Bandu, bagai sipakun anda. Maka la ialui Tuhan Yesus. Kulana ibebaskan ibaswari kekeken. Paskah si pemenang Mesir kelepasan secara jasmani.
Enda tesmani mah, tapi paskah peduakan enda kelepasan ibas dosa. Zanah paskah si petelukan ibas kerehen Tuhan Yesus si pedua kalikan mepekekena kita ibas kula simbaru. Kula simbaru ga. Elah baci batuk. Lah sakit. Lah naik kula si masak. Musidah keke ibas si mate nari uga Kristus enggo keke ibas si mate nari. Si teruskan mah ayat 25, sebab enggo itetapkan maka Kristus jadi raja seitama kena kerina musuh-musuhna iteruh tapak-tapak nahena musuh si perpudina kal ikernep kena kematian enda memusuh si perpudina. Musuh kematian, musuh dosa, musuh upah dosa maut. Maka keke Yesus enggo talu kematian. Maka dia terakhir gua katakan kematian kemenangan enggo ibas si mate nari. Si teruskan sebuah Korinti terai gunaris ayat apa kita 50 sada pasal 15 ayat 50 sada ke banjenda. Ko gema ayat 50 sada nari. Anda mengatakan Paulus, perhatikanlah. Emang perlu perhatikan mah, perhatikanlah kuturikan sada rahasia man bandu. Labo pagi krina kita mati, tapi krina pagi kita iobah. Enda maksudna sangat kerekan Tuhan Yesus. Perhatikanlah kuturikan sada rahasia man bandu. Labo pagi krina kita mati, tapi krina pagi kita iobah. Ibas sada detik, ibas sengkimir mata, asum terbegi suara trompet si perpudina. Sabab asum suara trompet kalak singgo mate ipekeke me ibas tempas sila remasap-masap. Sanga suara trompet nai kalak singgo mate ipekeke ibas tempas sila remasap-masap. Zana ibas paksa si me iobah kita 53. Sebab si remasap-masap zana si baci mate harus makeken sila remasap-masap rasila baci mate. Maka iobah pagi gua lanai remasap-masap lanai baci mate. Dage kenca si remasak-masap dengan si baci mate enggo makeken sila banci remasak-masap dengan sila banci mate maka sehmu bagi tersurat ibas pustaka si badia kematian enggo itelen enggo talu mah enggo talu kematian enggo itelen kemenangan enggo kematian ija kemenangan du kematian ija bisa du bisa kematian dosa zanah dosa ergege erdandankan undang-undang. Tapi bujur ninta man dibatasi mereka kemenangan man banta arah Tuhan ta Yesus Kristus. Maka katakan Paulus ndai si pemenakal ipekeke Kristus Yesus. Maka ise si asum rek bagi ia kalak si tek man bana ipekeke. Tapi bujur ninta man dibatasi mereka kemenangan man banta arah Tuhan ta Yesus Kristus. Menang kita. Menang. Tapi bujur ninta man dibata si mereka kemenangan man banta. Maka menang. Keke Yesus kita pe menang. Kita pe keke pagi iba si mate nari. Tapi hadir Yesus lengah kita mati gua gede katakan na. Kalau anda ipekeke kita iobah kerinana iobah kusa ibre kena kula sila remasap-masap kula sila naik baci mati. Si teruskan ayat 50 lalu erdandankan si anda mengatakan terus mah erdandankan si senina-senina siku kelengi tetapkanlah ukur undu ulah bewat-bewat. Emang kau tambah adik kau tambah kak nukini itu kan tanang lagi keke ibas si matenari enda masih ipindokan Paulus uganina erdadan gensi senina-senina siku kelengi tetapkanlah ukur undu
ulam bewat majingkatlah kam rusur ibas dahi kendahin Tuhan sebab ia kendu maka labo percuma dahin si dahi kendu ibas Tuhan lah percuma majingkat erdandankan kai erdandankan kita pagi ipekekk erdandankan kita enggo menang memenang dia katakan nama bujur tapi bujur ninta man dibatasi mereka kemenangan man bata arah Tuhan ta Yesus Kristus dibata tandai engko ke Tuhan Yesus ndai engko ke maka lana erguna ndai rempah-rempah si baba diberu ndai adi engko tu kita man bana kita pe pagi ke ibre kena gula sila masak-masak adi engko talu kematian bukan ina erdandankan si senina siku kelengi kelengatena tetaplah ukurundu ulah bewat ulah bewat menjingkatlah kamu rusur ibas dahi kendahin Tuhan sebab ia kendu maka labo percuma dahin si dahi kendu ibas Tuhan keke ibas si mate nari ngomeka andukari sebanding kini teken tandai pengangkan tandai dosa nggo alami keke ibas si mate nari uga ada ke tempasna kula sila remasap-masap kula sila remasap-masap makanya tuannya sundai adi be gula bulit kulana neulah aku lit dagingku lit tulangku dadaplah maka kula tenda baci kun mah kula masak-masak mah kula si baci dengan ceda tapi bre kena pagi man bantah kula sila remasak-masak kula sila naik baci mati engko sempurna kai tendu tambah hidup lid maka musuh si perpudina ikernepkeun Yesus kai kematian makan si kernepkeun nandai ugana Paulus kematian ija bisa anu kemenangan enggo se sada sulih yang mancer toto kita ayat 50 alu erdandankan si erdandankan go menang mah erdandankan go keke iba si matenari di batatanai erdandankan si senina siku kelengi tetapkanlah ukurundu ulah bewat majingkatlah kam rusur ibas dahi kendahin Tuhan sebab ia kendu maka labo percuma dahin si dahi kendu ibas Tuhan labo percuma dahin si dahi kendu ibas Tuhan musuh si perpudina ikernepkeun kematian atau kita bujur ikatakan kami man bandu Tuhan Yesus di bata kami si enggo mate si enggo ikuburkan ras ibas warisi petelukan keke ibas si matenari musuh si perpudina kel ikernep kendu kematian maka uga di bata kami dai keke kami pepagi mate keke kange ibas si matenari jana ibre kendume tubuh sila remasak-masak kula sila remasak-masak pasu-pasulah Tuhan Yesus rasmi do kami gelah baci tambah min pengangkan kami karena kekeken kami ibas si matenari dai gelah baci Tuhan Yesus lah kami bewat gelah baci rah tutusna ate kami dahikan dahin Tuhan sabab labo percuma kerina dahin si idahikan kami ibas Tuhan bujur Tuhan Yesus endama pertoton kami man bandu amin.